working it? Yeah, so if you're online, we just noticed that the microphone is not on. Yeah. So basically, we said bodhicitta is very good. Yeah, in case you miss everything, right? The main thing is bodhicitta is very good, very important. Ya, kalau ada yang tadi tidak online, pada intinya tadi kalau tidak dengar, bodhicitta itu sangat baik. And very important. Dan sangat penting. Yeah. So then we do this Jambala Puja. Jadi kita melakukan puja Jambala ini to free all beings from poverty. Untuk membebaskan seluruh makhluk dari kemiskinan. Yeah. So even though the words you may not know, if you really try to be sincere with this motivation, walaupun kamu tidak even if you don't know the meaning, walaupun kau tidak if you don't understand Tibetan, you know, walaupun kau tidak mengerti artinya, kau tidak mengerti Tibetan, tapi kau bangkitkan dengan hatimu. That I will participate in this puja. Saya akan ikut dalam puja ini. And some of you maybe you made offerings, contributions to this puja. Sebagian mungkin ada kontribusi untuk puja ini. Or you joining us now online. Atau mengikuti online sekarang ini. Or in this room. Atau di ruangan ini. No matter where you are, no matter how you're participating. Dimanapun Anda dan bagaimanapun Anda ikut serta. You should think that, I'm doing this so that, beings can be free from poverty. Jadi diniatkan supaya seluruh makhluk terbebaskan dari kemiskinan. Not just outer poverty, but inner poverty. Tidak hanya kemiskinan dari luar, tapi juga kemiskinan dalam diri kita. Outer poverty is material poverty. Kemiskinan luar adalah kemiskinan material. Inner poverty is our minds are very small, very tight. Kemiskinan di dalam adalah kemiskinan diri kita, hati kita sempit. So we want the heart to become bigger, 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 bigger. Jadi kita mau hati kita menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi. So yesterday's teachings, we said that is the meaning of generosity. Jadi pengajaran kemarin kita bilang itulah artinya kedermawanan. The heart becomes bigger, 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 bigger. Hati kita menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dala dhawa jebenda nobar jebege tarbadan tamje kembe baridu jobra jeba tamje gisu jebe manam kadang nyampe senjen tamje dewa dan de dumya dandar nerdulana me baya tabara sobe chanjur boje dobra dawa jebeda nobar jebege tarpada tamje kembe baridu jobra jeba tamje gisu jebe manam kadang nyampe senjen tamje dewa dan den dumya dandar nerdulana me baya tabara sobe chanjur boje dobra dala dawa jebeda nobar jebege tarpada tamje kembe baridu jobra jeba tamje gisu jebe manam kadang nyampe senjen tamje dewa dan den dumya dandar nerdulana me baya tabara sobe chanjur boje dobra de je de sama ke bardulunga yisum ge wala ko mashi bardulunga yisum ge wala ko du dherene sumde nima santa samgi bardulunga yisum ge wala ko Sanje chudan sogi chonam la chanju bardu dani kyapsuji dagi jinso kibe sonamgi drola penche sanje rupra shu sanje chudan sogi chonam la chanju bardu dani kyapsuji dagi jinso kibe sonamgi penche sanje rupra shu sanje chudan sogi chonam la chanju bardu dani kyapsuji
Dagi jinso kipe sonange drala benje sanje rupra jo mana kadang nyambe senje tamje dewada dewe gundan dambara kirje dunyal dan dunyal ge kudan drawa girje dunyal mebe dewa dame dewa girje neren chada nidan drawa Kanyala nebra gyurje Kadanyam pe senjen tamje devada Dewe gundan nebra gyurje Dungyal dan dungyal gi gyudan dewa gyurje Dungyal mebe devada me dewa gyurje Nirin chada nidan dewe Kanyala nebra gyurje Kadanyam pe senjen tamje devada Dewe gundan nebra gyurje Dungyal dan Myoki gyudan dewa gyurje Dungyal mepe dewa dame dewa gyurje Nering chadang nedang dewe Danyang la nebra gyurje Jaze wadang gyurje Shangpa dang jize yirang kuzing sowa ye Gewa junze dang ye jisangpa Kamche sobe chanchu churmo So this particular water offering to the Jambalas, Jadi hari ini khususnya persembahan air kepada Jambala. This particular text Teks that yang we're using today teks khusus ini yang kita pakai pada hari ini is part of a larger set of water offerings adalah salah satu bagian dari teks yang lebih besar dari a persembahan larger air, dari persembahan air. That some practitioners do every day in the morning. Jadi yang dipakai teks ini dipakai oleh sebagian dari praktisioner pada pagi hari. His Holiness said, too bad these days most monks and nuns don't do this anymore. He said, the old monks, he remembered when he was young, he said the old monks always, every morning, they do this water offering. Jadi Holiness ada bilang sangat disayangkan bahwa biku-biku atau bikuni yang saat-saat ini yang muda-muda mereka tidak melakukan dari persembahan air ini. Jadi dia ingat biku-biku yang lebih tua dulu setiap pagi akan melakukan persembahan air ini. In this larger collection of water offering texts, dalam teks yang lebih besar dari persembahan air ini, it begins with the 3 Jambala water offerings, which we will do this evening. Dia bermula dari 3 persembahan air yang akan kita lakukan saat ini to the 3 Jambalas. Kepada 3 Jambala. Then the next one is water offering to the hungry ghosts. Yang berikutnya adalah persembahan air kepada setan kelaparan. Then water offering to the beings in the bardo between this life and next life. Dan juga kita persembahkan kepada makhluk-makhluk yang di alam bardo yang di antara kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Then there is then there's water offering to karmic creditors, like those beings that we owe karmic debt to. Dan juga kita akan melakukan persembahan air kepada penagih karma. So then there is the Dormagata, the offering of 100 water offerings. Dan kita akan mempersembahkan 100 persembahan air. So that's the longer practice that the old monks, they do every morning before eating anything. Dan itulah latihan yang panjang yang dilakukan oleh biku-biku pada zaman dulu sebelum mereka makan apapun. In a way, before eating anything is to remind us, that if so many beings suffer from not being able to eat. Salah satu cara kenapa tidak makan dulu itu untuk mengingatkan kita
penderitaan yang dialami banyak orang. Makanya kita tidak makan dulu. So then we can think of other beings. Jadi kita bisa memikirkan makhluk-makhluk lain. And want them to be free from poverty. Dan menginginkan mereka terbebas dari kemiskinan. Especially right now, many of us think, oh, economy is bad. Sebagian besar dari kita berpikir sekarang ini ekonomi jelek sekali. But I dare say, like if you are here today, if you're watching this today, it's not that bad for you. Jadi, Nama bilang kalau bisa hadir saat ini, bisa lihat ini, itu sebetulnya tidak terlalu buruk untuk kamu. It's only bad compared to maybe 4 years ago, Hanya buruk bila dibandingkan mungkin 4 tahun yang lalu. But for many other people, it's really bad right now. Untuk sebagian orang saat ini sangat buruk sekali. Like in Sri Lanka, the whole country, the economy collapsed. Seperti Sri Lanka, seluruh ekonominya sudah hancur. So many other beings, are in a worse situation than us. Banyak makhluk hidup juga di situasi yang lebih jelek daripada kita. So first we have to have contentment and say, I'm doing pretty good. Pertama kita harus merasa penuh, merasa diri kita penuh, lengkap sebelum kita lakukan ini. We have to have contentment. Yeah? Kita harus punya kepuasan. Oh ya, rasa kepuasan, kesenangannya. Yeah, the Buddha says contentment is the highest wealth. Buddha mengatakan rasa kepuasan atau rasa penuh ini adalah highest wealth. Adalah kemakmuran atau kekayaan yang tertinggi. Now, of course, some of you here, you're like, I'm a businessman. I cannot think like this. Mungkin banyak dari kamu berpikir saya adalah pedagang, saya nggak bisa berpikir gitu. So we have to be skillful. Kita harus mempunyai banyak skillful, keterampilan. Kita harus banyak punya keterampilan. Skill, like if you play badminton, you have to have skill. If you play golf, you have to have skill. Seperti kamu mau main badminton, kamu harus punya keahlian, kepandaian. Kalau kamu mau main golf, kamu juga mesti punya keahlian. So, for example, if you're a monk, then yes, you have to let go. Kalau misalnya kamu biku, betul itu kamu harus melepas. What's the point of becoming a monk and you still mine? Apa tujuannya jadi biku kalau kamu masih sering main? Saya kamu merasa yang lain milik saya. Buat apa jadi biku? My temple, my center, my this, my that, Center saya, barang saya, ini barang saya, itu barang saya. Then quite a waste, if you become a monk like this. Sangat disayangkan bila menjadi biku yang kayak gitu. But if you are a lay person, you have a job, you have a business. Kalau kamu orang biasa, kamu punya pekerjaan, kamu punya bisnis. You can have there are many ways, to make money, and for what reason? Banyak cara untuk mendapatkan duit dan demi alasan apa? So at least, for example, you think, I hire 20 people, I hire 50 people, right? So now at least 50 families is depending on me. Paling tidak, saya berpikir mungkin saya mempekerjakan mungkin berapa puluh orang, 50 orang. Ya, setidaknya saya berpikir bahwa 50 orang ini bergantung pada saya. 50 families. 50 keluarga bergantung pada saya. So then you think, I need to do well here. Jadi kamu berpikir saya harus mengerjakan yang terbaik di sini. Because you're not a monk. Karena kamu bukan biku. Don't be a not monk, not lay, stuck in the middle, nothing accomplished. Jangan menjadi bukan orang biasa, bukan biku, jadi di tengah-tengah tidak mencapai apa-apa. So now, while you are like, if you are a business person, you're making money, you can still practice contentment, satisfaction. Jadi walaupun kamu seorang businessman, kamu berdagang,
kamu masih bisa latihan untuk kepuasan diri. So your satisfaction should come from knowing, when I do this business well, is the wealth is shared with all the people who are in this company. Jadi kau harus berpikir rasa kepuasan ini kalau kamu mengerjakan sesuatu yang sudah yang terbaik, kamu akan membagikan apa yang kamu dapatkan ini kepada orang yang menggantungkan diri pada kamu. So in the same way, when we do the Jambala Puja, we have to understand satisfaction. Jadi waktu kita melakukan puja Jambala, kita harus mengerti rasa puas diri. Normally we think if you're satisfied, right, then you don't need anymore. That is true, yes. Jadi kadang kamu berpikir bahwa kalau kamu puas, kamu tidak perlu apa-apa lagi. Ya itu betul. But now you are satisfied for yourself. Tapi sekarang kamu puas untuk dirimu sendiri. But you can see so many others have not reached that satisfaction. Tapi kamu melihat banyak makhluk lain yang belum mencapai kepuasan seperti itu. Then you do this offering for them. Dan kau melakukan persembahan ini untuk mereka. You do this offering for them. Kau melakukan persembahan ini untuk mereka. Then, if you are really sincere, Lalu bila kau benar-benar tulus, things somehow will work out for you. hal akan bagaimanapun akan berjalan untuk kamu. You don't have to think so much, Kau tidak usah banyak berpikir about whether I have enough, I don't have enough. tentang saya punya cukup atau saya tidak punya cukup. So we have to cultivate this satisfaction or contentment. Kita harus membangkitkan rasa puas atau rasa memiliki kepenuhan ini. Otherwise, no matter how much outer wealth we have, material wealth we have, kalau tidak begitu, walaupun berapa banyak pun harta yang kita punya, we will live like hungry ghosts. kita akan hidup seperti setan kelaparan. In fact, many hungry ghosts actually very wealthy. Sebetulnya banyak dari setan kelaparan sebetulnya sangat kaya. And Buddha said there's 36 different types of species in the hungry ghost realm. 36 different types. Buddha bilang ada 36 jenis dari setan kelaparan punya alam. But many of them are very wealthy. Tapi banyak dari mereka itu sangat kaya. That's why many Chinese people, they worship these ghosts. Maka dari itu for wealth. banyak orang-orang dari Cina menyembah setan-setan ini untuk kekayaan. Yes, those, the long tongue. Yang lehernya panjang, yang lidahnya panjang. The tall white guy and the short black guy, those are ghosts. Yang putih tinggi, Tua Jiban. yang hitam pendek, itu adalah setan. Hei Bai Wu Chang. Oh, hebat. Yes, those are ghosts. They have a lot of wealth, Jadi mereka banyak punya but they're kekayaan. miserable. Tapi mereka menderita. So they try to help others to create merit. Jadi mereka membantu orang untuk mendapatkan karma baik ya. Kebajikan. So we got to be careful. Jadi kita harus hati-hati. Sometimes the more wealth you accumulate, the more you become a hungry ghost. Kadang-kadang makin banyak harta yang kamu dapat, kamu akan menjadi lebih seperti setan kelaparan. So that's why, remember I said in the longer text for this practice, after you do offering to the 3 Jambalas, the 4th one you offer the hungry ghost. Because to prevent yourself from becoming hungry ghost. Maka dari itu di teks yang lama ini persembahan keempat adalah kepada setan kelaparan. So that is a reminder to us. Jadi itu sebagai pengingat untuk diri kita. So that we don't practice Jambala and turn into hungry ghosts. Supaya kita tidak melatih Jambala, tapi kita sendiri berubah jadi setan kelaparan. Yeah. So Jambalas, so there are, sometimes they say there is 5 Jambalas. Jadi Jambala ada yang bilang ada 5 macam Jambala. So like here, Seperti di sini, in this tanka here, yang di tengah, in the center is golden or yellow Jambala. yang di tengah itu emas atau Jambala kuning.
Then white jambala, this corner here. Ada jambala putih, Then red jambala up there. ada jambala merah di atas, Green jambala over there. jambala hijau di atas And kanan, then black jambala. dan jambala hitam di bawah kanan. So sometimes this is called jambala of the 5 directions. Jadi bisa disebut juga ini jambala dari 5 arah. There are other forms of jambala, not in this tangka. Ada bentuk jambala lain yang tidak di tangga ini. And it said that these jambalas, they are generals. Disebutkan bahwa jambala ini adalah jambala yang umum. Military general. General. Jenderal Yeah. adalah jenderal. Sorry, lima jambala ini adalah jenderal Of one king. dari satu raja. And that king is the king of the northern direction. Dan raja itu adalah raja dari arah utara. Of the 4 kings that protect the world. Dari 4 raja yang melindungi dunia ini. So the northern king is Vaishravana. Jadi raja utara ini adalah Vaishravana. Vaishravana, raja utara. Yeah. Ustadz. So Vaishravana is Duo Wentian in Chinese. Yeah, Duo Wentian in Chinese. No Lord. So Vaishravana is also in Thai Buddhism the one that holds the guardian. Standing. Yeah, standing, in a lot of monastery. Yeah, he's Vaishravana Di Vaishravana yang berdiri Yeah. pakai in tongkat Thai. ya, pakai tongkat ya yang What is the name in In Thai? Thai, they call a Taoist one Taoiswan ya. Yes. Taoiswan. with the Yes, right. yeah, that is Vaishravana, Oh, one of the 4 kings. And he is in charge of yakshas. Yaksha. And yaksha is a type of being. Yaksa adalah satu jenis. Like, human beings is one species, right? Yaksha is another species. Jadi yaksa adalah satu spesies seperti orang juga adalah satu spesies. So Vaishravana, he is the king of all the yakshas. Jadi Vaishravana adalah raja dari seluruh yaksas. In Tibetan called Namse or Namtose. Di Tibetan dibilang Namse atau Namtose. Namtose. Then all these jambalas are his generals. Jadi semua jambala ini adalah jenderal-jenderalnya. No. There are many stories. Yeah, no, but the basic one, these jambalas are all his generals. Jadi dasarnya 5 jambala ini adalah semuanya jenderalnya mereka, raja utara. In the Medicine Buddha Sutra, Dalam sutta dari Buddha pengobatan there are 12 yakshas, ada 12 also jaksa, generals. ada 12 jaksa yang juga jenderal. So these yakshas are, they in the sutras, tantras, they tell us that the yakshas, they are always described as having, the female yakshas are all very beautiful, Jadi di seluruh attractive, sutta-sutta dibilang bahwa yakshi. yaksa perempuan ini adalah sangat-sangat cantik. And the male yakshas are very big, like kind of fat, but not like, slow fat, strong, Dan yaksa yang stout, laki-laki, dan yaksa yang laki-laki dia adalah yaksa yang berbadan kekar, look kind of ferocious, yang sepertinya ganas. So Zambala is something like that. Jambala seperti ini. Another yaksha is Vajrapani. Yaksa yang lain adalah Vajrapani. Yeah, so here, Wait. see this form of, so Vajrapani is also a yaksha. Vajrapani adalah juga yaksa. So they are not tall, they are kind of short, Jadi mereka tidak tinggi, mereka agak pendek, kind of fat, agak gemuk, but not fat, actually power. tapi bukan gemuk bagaimana, tapi sangat bertenaga, Yeah. sangat kuat. And they, according to the mythology, they live in the forest.
Dan menurut mitologi mereka itu hidupnya di hutan. So living in the forest, they guard all the wealth and the treasures of the forest. Jadi hidup di hutan mereka itu menjaga kekayaan dari hutan itu. They are almost like, I don't know if you guys watch this, Lord of the Rings. Mereka seperti mungkin Lord of the Rings. They are the, what are they? Not the elves, the people in the mine. Oh, dwarf. The dwarfs. Mereka Yes. seperti The dwarf. dwarfs. Mereka seperti dwarf di Lord of the Rings. Yeah? So in Lord of the Rings, the dwarfs, right? They go underground digging all treasures. They have a lot of precious stones, everything. You know? Jadi seperti dwarf mereka So very similar. menggali mencari kekayaan atau permata dan sejenisnya. So yakshas and dwarfs, you know, same species. Jadi yaksa dan dwarf Yes. jenisnya sama To fight. dan senang berantem. So many generals. Jadi banyak jenderal-jenderalnya. Then Vajrapani is a yaksha as well. Jadi Vajrapani juga yaksa juga. So we say Namse, you know, like Vaishravana, Jadi kita bilang Namse, right? Which is the king, right, of all the yakshas. yaitu raja dari seluruh yaksa. But his like boss, you know, his spiritual guru is Vajrapani. Tapi bosnya dia adalah Vajrapani. So anyway, this specific tradition of offering water to Jambala Jadi tradisi khusus ini yang kita mempersembahkan pada Jambala. comes from an episode in the life of the Buddha. Jadi hadir dari salah satu episode dari hidup Sang Buddha. So one time the Buddha and his disciples were on their way into a city. Jadi satu saat waktu Buddha bersama muridnya lagi perjalanan ke suatu kota, They were traveling. mereka dalam perjalanan, So they have to pass through in between two mountains. mereka harus melewati di antara dua gunung. At that time, his jealous, evil cousin Devadatta Pada saat itu yang sepupu yang sangat cemburu yaitu Devadatta tried to kill him. mencoba membunuhnya. So he was on top in one of the mountains. Jadi beliau di atas dari salah satu gunung. So he pushed a big, very huge stone Jadi off the mountain to try to crush the Buddha. jadi dia mendorong batu besar untuk dari atas gunung untuk menghancurkan Sang Buddha. So the whole big stone came flying down. You know. Jadi batu besar itu jatuh, terbang turun. But Vajrapani was the Buddha's personal bodyguard, basically. Vajrapani adalah bodyguard pribadinya Sang Buddha. So actually nothing can harm the Buddha because Vajrapani is Jadi- always there. Jadi tidak ada satu hal pun bisa melukai Sang Buddha karena Vajrapani selalu ada di sana. So Vajrapani immediately used the Vajra in his hand, and basically hit the rock. Then the rock exploded. Jadi Vajrapani menggunakan Vajra, menimpukannya pada batu itu dan menghancurkan batu itu Destroy the rock. dan hancur batunya. But splinters, Dan tapi berupa pecahan-pecahan. a few was like kind of, when you burst something, it explode, right? And they were coming to the Buddha, these splinters. Dan pecahan-pecahan kecilnya itu menuju ke Sang Buddha. Then immediately, yellow Jambala, almost like a soccer football player, dive, to protect the Buddha. Lalu Jambala kuning dengan tanggapnya seperti seorang pemain sepak bola melindungi Sang Buddha To prevent the splinter from cutting the Buddha, untuk menghindari pecahan-pecahan itu melukai Sang Buddha. he used his own head to block. Dia menggunakan kepalanya sendiri untuk menutupinya.
and cut his head. dan ada satu luka di kepalanya, And so it was bleeding. jadi dia berdarah. That's the basic story. Itulah cerita dasarnya. Later, there are some other stories how Black Jambala, Kemudian hari ada cerita juga tentang Jambala hitam blocked with his stomach. melindungi dengan perutnya, So cut his stomach. jadi melukai perutnya. I'm not sure what red and green and white did, okay? Jadi lama Don't have tidak information tidak about yakin that. Jambala-Jambala lainnya melakukan apa, tidak ada informasi untuk itu. Mainly yellow Jambala, the story is they cut the head. Yang utama ceritanya adalah Jambala kuning yang melukai kepalanya. Then he was in pain. You know? Jadi dia dalam satu rasa sakit. Then the Buddha asked his monks, he said, bring me some cold water. Go to the river, bring some cooling water. So they brought the cold water. Jadi Buddha menyuruh muridnya untuk mengambil air yang dingin kepadanya. Then he poured on Jambala's head to wash the wound. Lalu ia menuangnya ke kepala Jambala untuk membersihkannya. Then the swollen head, the swelling also went down because of the cool water. Lalu kepalanya yang bengkak itu juga kempes karena airnya yang dingin itu. Then the Buddha praised him. Lalu Buddha memujinya. And said, no, first he like thanked the Buddha, Pertama Jambala for causing his swelling to go down. Mengucapkan terima kasih pada Buddha karena telah mengempeskan yang bengkak itu. Then the Buddha said, actually, it's your generosity that is causing your pain to go away. Sebenarnya kedermawanan kamu sendiri yang mengakibatkan rasa sakit itu untuk menghilang. Because without thinking of your own life, you blocked this me. Jadi tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri, kamu rela memblokirnya untuk saya. So Buddha says, this water is just an external condition. Air ini adalah kondisi luar. The real cause of your swelling going away is your generosity. Penyebab aslinya adalah sebetulnya kedermawanan kamu sendiri. So then, at that time, Jambala said, now, because of this interdependence, Jadi karena saling ketergantungan ini, from now on, in the future, when your disciples offer water to me, jadi mulai sekarang bila ada muridmu yang in the mempersembahkan future, air, yeah, pada masa datang tidak ada muridmu yang mempersembahkan air kepada saya and remember this story, dan mengingat cerita ini and offer water to my head, dan mempersembahkan air ke kepala saya, I will provide them with whatever they need. saya akan memberikan mereka apapun yang mereka perlukan. So that's why we do water offering to Jambala. Itulah kenapa kita melakukan persembahan air pada Jambala. So we have to remember, if we remember this story, and then the meaning of this story, and then we offer to Jambala, he promised, he said, then I will provide them whatever material wealth they need. I will take care of them. Jadi karena cerita ini, kalau kau mempersembahkan air dan menyiram ke kepala Jambala, Jambala akan mengabulkan apapun yang kamu butuhkan. This is actually a sutra tradition of Dharma. Yeah. Sutra. Sutra. Yes. This story you can also find in the Pali Sutta, but there's no mention of Jambala. There's a mention that some yaksha destroyed the boulder in the Pali text. Oh, tidak ada di semua teks. No, this story is there, but not so much information. Oh, ceritanya ada di sana tapi informasinya tidak banyak. So this water offering is not, like some kind of like very specialized Vajrayana. It's a general offering that everybody can do. Jadi persembahan air ini bukan harus dihaluskan seperti tradisi Vajrayana yang kental,
tapi semua orang bisa melakukannya. You don't need empowerment and Kamu tidak perlu empowerment, you just need to know how to do it. kamu hanya perlu mengerti atau tahu bagaimana melakukannya. Then it's very good to do this offering. Jadi itu sangat baik kalau bisa melakukan persembahan ini. So that's the story behind this practice. Jadi inilah ceritanya ya, atau latar belakangnya dari pelatihan ini. So this is the traditional setup, Jadi ini settingan tradisional. So there is like a bigger bowl in the bottom. Jadi ada piring besar di bawah, Then there's a stand ada penyangga that you put in this bigger bowl. yang kita taruh dalam piring besar, Then there's a smaller plate on top. dan ada piring kecil di atasnya, Then there is a pot, where you will make the offering. dan ada pot yang kita pakai untuk persembahan. So the liquid, you need water. Cairannya kita hanya perlu air. If you have and you can mix in a little bit of milk. Kalau kamu ada, boleh juga pakai susu. Then they say if you can put in some sandalwood powder. Kalau ada sandalwood, bubuk cendana ya. Kalau ada bubuk cendana juga boleh dicampur. You put some in. If you can put saffron, it's Atau also bisa good. taruh saffron, bagus juga. All these are cooling, cooling medicine. Like So- sandalwood cools down. Semua ini untuk bisa membuat adem. So the heat, right? What is the heat? The heat is the like for hungry ghosts is the fire. There's always burning. Jadi panas itu apa? Panas itu seperti setan kelaparan, seperti api yang membakar. And that's greed and stinginess. Nah, itu adalah keserakahan atau kepelitan. So again, you cannot practice Dhamala and think, I'm going to get rich, I'm going to get rich. Then you're practicing like a hungry ghost. Jadi kamu tidak bisa melakukan latihan Dhamala mengharapkan kamu, saya mau kaya. Dan jadi kamu adalah setan kelaparan. Yeah. So you have to practice with, there are a lot of poor people in the world. Jadi kamu harus latihan dengan, May this solve their problems. kamu latihan dengan, kamu berpikir banyak orang miskin di dunia ini. Kamu mau menyelesaikan masalah orang itu terbebas. Then, honestly, frankly, maybe somewhere back there you hope, but can I also get some? Tapi mungkin jauh di belakang sana juga kamu ada sedikit berpikir mungkin saya bisa dapat sedikit. It's juga. fine. That's just being honest, You have that thought, Itu boleh juga, nggak apa-apa, jujur. But through this practice, you try to replace that thought. Tapi dengan latihan ini, cobalah untuk mengganti pikiran itu. Really think about, there's so many poor people in this world. Betul-betul berpikir di dunia ini banyak sekali orang yang I do miskin. this for them. Saya lakukan ini untuk mereka. May they be free from poverty. Semoga mereka bisa terbebas dari kemiskinan. So when we do it this way, right, then whatever we might need, they will come at the right time. Jadi kalau kita lakukan ini, apapun yang kita lakukan, mereka akan datang pada saat yang tepat. So anyway, this water, so add some milk if you have, add some sandalwood powder. Jadi air ini bisa campurkan dengan susu, bisa dicampurkan dengan bubuk cendana. Then in one text also they say if you have camphor, Jadi di salah satu teks juga camphor, kalau punya kamfer, ya kamfer, you can add also. kamu bisa tambah juga So kamfer. that's also a cooling in Ayurveda. It says it cools the body. Itu juga bisa mendinginkan badan kita di dalam Ayurveda. So then, if you have a pair of tincha, Jadi kalau kamu punya sepasang pincet, if you have, that's good. Then another plate with a little bit of water, dan piring dengan air sedikit, a spoon, sendok. and then these are the Jambala tormas. Dan ini adalah torma jambala. Actually, this is called Long Mai Chi. In Chinese dim sum, it's called. Onde-onde. Iya. Ini adalah onde-onde. Oh, wijen ya. Ya, wijennya lumayan sih. Basically, some pastry or some food that is round.
pada dasarnya asam kue brown. Yeah. yang bundar. Yeah, like so Tibetans they will use tsampa, Tsampa. roasted Tibetan. barley flour, Mochi. mixed with butter, mixed with some like dry fruit or something like that. Then make one ball. And that is to represent Jambala. Brown. Di Tibetan pakai campa atau bunga-bunga, mereka campur jadi satu, bikin bulat dan untuk persembahan jambala. So now like you can use like cereal, round cereal. Sekarang kamu bisa pakai sereal bundar. It doesn't have to be one, you can put many, like the round cereal, like one stack. Tidak harus satu, kamu juga boleh taruh banyak, satu tumpuk. Yeah, these corn cereal, yellow color. yeah. Sereal round jagung ones, ya, yeah. sereal jagung. Yeah. Then also one Rinpoche he uses sago. Sagu. Oh, ada satu Rinpoche pakai sagu lah. Oh, yang bulat-bulat. Yeah, bulat-bulat. Putih. Yeah, Nah, putih. white color sagu ini Use Indonesia. Gyabo Rinpoche he used sago. Oh. So basically food that is round. Nah, pada dasarnya makanan yang Yang mudah. bulat. Yeah. Pilus. 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 Yang digoreng gitu. Vegetarian. Huh? Have to be vegetarian. Yes, yeah. So it's usually Like baso. some sweet. Tasty. Yeah. Not the fish balls. Like your bakso, mee. No, not that. Yeah, so, and even if you don't have, Tapi walaupun kamu tidak punya, then even just the water and that is fine. walaupun air saja juga boleh juga. Sometimes people have put small statue of Jambala. Kadang orang taruh satu patung jambala, patung kecil jambala. If you want that, you can put that. Kalau It's like kamu special effect. kalau kamu mau, kau juga boleh taruh. Bisa juga sebagai special effect ya. Special effect Indonesian apa? But this, Efek khusus ya. yeah. But this kind of practice is very practical. You just, so the idea of Tsampa is that's the basic things that Tibetan eat. Praktek ini adalah simple. Seperti kayak campa itu dipakai praktek Tibetan terus yang dimakan It's mereka what they eat sehari-hari. every day. Ini dimakan sehari-hari oleh mereka. So if you have oats, if you eat oatmeal, it just makes oat. Jadi kalau kamu punya oatmeal, kamu juga boleh campur oatmeal di sini. How about, sorry, Yeah. how about snacks, round, beans, cat? Yeah, any kind Tiki, round, any kind Oh, that's yeah. round, especially round and sweet. Yes. Tangyue. Oh. Onde. Okay, now the text. So here we begin by purifying, cleaning the offerings. Jadi kita mulai dengan pembersihan offeringnya. So first, the first Jambala. So we put one this. Jambala yang pertama kita taruh ini satu. Then the cleansing mantra is these two mantras. Jadi mantra pembersihnya adalah dua mantra ini. So we use the spoon to dip in this plate, this other plate with also water. This is the purifying water. Jadi kita pakai sendok ini untuk menyendok air yang memurnikan ini. Om Benza Amrita Kundali Hana Hana Om De Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddha. So in this way, you purify and cleanse the offering. Jadi dengan ini kita membersihkan persembahannya. What are we really cleaning? Apa yang sebetulnya kita bersihkan? What is the real dirt Apakah yang that sebetulnya needs to menjadi, be removed? apakah yang menjadi kotoran yang harus kita bersihkan? Stinginess. Kepelitan. Our own stinginess will contaminate the offerings. Kepelitan diri kita sendiri akan mengkontaminasi dari persembahan ini. So if we want the offerings to be pure, we need to dispel.
Jadi kalau kita Get mau rid of stinginess. persembahan kita ini murni bersih, kita harus menghindari atau menyingkirkan kepelitan As much as possible, sebanyak mungkin. we need to not think, oh, I'm doing this to get rich. Sebanyak mungkin kita tidak boleh berpikir, oh saya melakukan ini supaya saya kaya. So next is a description of Jambala, yellow Jambala appearing in the space in front of us. Jadi berikut ini ada skrip jambala kuning muncul di hadapan kita. So it says, he appears from the syllable jam, Gitu, maka dikatakan bahwa dia akan muncul dari salah satu suku kata jam. jam. So then, described this way. Jadi seperti ini menjelaskannya. So basically, left hand, he has a mongoose. Tangan kirinya ada mongoose. Right hand, he has a fruit called bija puraka. Sebelah kanan tangannya ada buah bija puraka. Bija puraka is a fruit from the citrus family. Bija puraka adalah buah dari keluarga sitrus. So it smells like lemon. Jadi baunya seperti lemon. This fruit exists. It's not some magical Buah fruit. ini betul-betul ada, bukan magic, bukan buah. It's what we call in Chinese call fosho. Fosho, Buah tok ya, buah like the lampu. Buddha's hand in Chinese. Iya, word. ya buah tok gitu kan. Yeah, it's like it's many like yellow color. Dari tangan. Tangan Yeah. ya. Bukan dia begini bentuknya. If you look, yeah, fosho, yeah, and so it's very fragrant. Jadi baunya juga sangat wangi. But there's no inside. You don't eat the inside. You eat the outside. Tapi dalamnya tidak ada apa-apa. Inside all biji, all fruits. Luarnya yang dimakan, Ya. dalamnya biji. Ya serikaya kali ya. Hah? Serikaya. Citrus medica bahasa ini. Siapa lu? Like that. Oh, oke. Yeah. Ya. They sell here, no? No. Oh, okay. Have It grows actually here. Terus ya. I mean, in this climate, it's possible. Have to Malaysia witness it. apa? Malaysia we have also, but very rare. It's not easy to find now. Tidak gampang ya. Actually, it's very good for cough, for phlegm. You know, Oh. it will The phlegm. dissolve phlegm. Itu kan lampu siang. So it has a lot of seed inside. Jadi banyak biji-bijiannya di dalamnya. So all the seeds, is to symbolize like growth. Jadi biji-bijiannya itu adalah sebagai simbol dari perkembangannya, perkembangan. And the smell Dan, also is about growth. Smell spreading, dan the good wanginya, smell, the freshness. dan wanginya juga sebagai lambang perkembangan. Left Kesegaran. side, he's holding a mongoose. Sebelah kiri tangannya dia memegang musang ya, memegang musang. Is it? No, it's not musang. Just mongoose normally. Tikus mongoose. Tikus ya. Tikus gede ya. It's a kind, and it's mongoose is actually quite scary, Sebenarnya mongoose itu agak very fierce. sangat buas. You know what is afraid of mongoose? Apa yang takut sama mongoose? Cobra, especially Kobra. cobras. They eat cobras. Yes. Mongoose Bukan makan mongoose. kobra. I think Like cobra is fast, mongoose is even faster. Kobra cepat. You can go to YouTube and look for mongoose killing cobra videos. You can watch many videos. Kobra makan mongoose. mongoose yang makan No, cobra. mongoose makan kobra ya. mongoose makan cobra. Mongoose makan kobra. Mongoose makan kobra. So there is also symbolism there. Jadi ada arti dari simbol itu juga. So the poisonous cobra, mongoose has the ability to eat. Jadi yang beracun itu kobra, mongoose mempunyai kemampuan untuk makan. Then it said that because they eat poison, Jadi dikatakan karena dia makan racun, that poison turned into jewels. racun itu berubah menjadi permata. So if you look at this, Jambala is holding that mongoose. He said when he pressed the mongoose will vomit jewels. Jadi seperti di gambar, Jambala memegang mongoose, waktu Jambala memencet
mongoose itu akan mengeluarkan permata. So all these bulat-bulat, so also why this is round, it's like the jewels, Ya, jadi bulat-bulat itu yang seperti itu juga itu seperti permata. So when Jambala is, they say, happy with you, then he will squeeze his mongoose. Then his mongoose will vomit jewels for you. Jadi bila Jambala senang dengan Anda, maka Jambala akan memencet mongoose-nya dan mongoose-nya akan memuntahkan permata buat Anda. So then I said to people, I said, don't just keep hoping Jambala will squeeze mongoose for you. Jadi saya selalu berkata jangan selalu berharap bahwa Jambala akan memencet mongoose-nya untuk kamu. Because before the mongoose can vomit jewels, mongoose needs to eat. Jadi sebelum mongoose bisa memuntahkan permata, mongoose itu harus makan dulu. So you have to feed the mongoose. Jadi kita harus mengasih makan mongoose-nya dulu. What do you feed the mongoose? Bagaimana kita memberi makan mongoose? Your stinginess. Itu dengan memberi makan keperitan kita. Yeah. The cobra. The cobra. It's like a poison, stinginess. Seperti racun. That means kepelitan. Narrow heart, small heart. Itu hati yang sempit, hati yang kecil. That we have to feed to the mongoose. Itulah yang kita harus kasih makan kepada mongoose. And then when he squeezes, jewels will come. Jadi waktu dia memencet, betul permata akan keluar. So at my center we have a project. Many years ago we did it. We will start again, I think, this year. We have, how kids have like piggy banks, like piggy bank, right? We have mongoose bank. Jadi di center lama, ya banyak orang kan punya piggy bank seperti celengan babi, tapi di center lama punya mongoose bank. Yes. Punya celengan mongoose. You have the photos here. Yeah. I want to see. Oh, very simple. I mean, we didn't make mongoose shape, Basically, you can buy online, this like a can, right? You put money in, you can open in the bottom. Oh, very nice. Yeah. I thought in the room. Yeah. Then we print the mongoose, picture, and we stick outside. So we give our members, everybody take one mongoose bank. I said you have to feed the mongoose every day. Oh, mentally. No. With money. Put the money, right? Change. Koin. Every day you come back, whatever coins that is in your pocket, you put into that mongoose bank. Jadi itu celengannya seperti kaleng biasa dikasih gambar mongoose. Jadi kita harus taruh dulu koin-koin di dalamnya. Kita harus tabung dulu setiap hari sebelum mongoose itu bisa menghasilkan, dibuka di bawahnya. Yeah, so until it's full, Sampai itu penuh. Then when it's full, jadi waktu itu penuh, you take the inside, give someone. Kamu ambil dalamnya dan kamu berikan kepada orang lain. Just give it to someone. Hanya berikan saja pada orang lain. Doesn't matter who. Tidak peduli siapa. Don't even have to think, oh, they are poor, so I give. Tidak perlu berpikir bahwa mereka, oh itu orang miskin, jadi saya memberi. Of course, if you can find someone like that, it's good. They need it more, Tentu saja, kalau kamu bisa menemukan orang seperti itu lebih bagus karena mereka lebih membutuhkan. But sometimes if we do too much like this, oh, I give because you are poor, I'm rich, then, there's some kind of like division, I'm better, you are. But no, just give. Kalau memberi lebih baik hanya memberi, tidak usah dipikir. Jadi tidak usah berpikir, oh kamu lebih rendah dari saya lebih tinggi. Jadi seperti ada satu perbedaan, itu jadi lebih tidak bagus lagi. I said we have to get used to giving. Kita harus terbiasa memberikan. Also get used to receiving. Juga terbiasa menerima. So sometimes in our center, even someone mongoose bank, give to another member. Jadi and say, here, take this. Seperti di center lama, mungkin aja satu member punya mongoose diberikan kepada anggota member yang lainnya. And the meaning is not because that member is poor, no. Bukan berarti member yang diberikan itu lebih miskin. It's just practicing sharing, generosity. Karena ini adalah latihan dari rasa kedermawanan. Then that person might take that and add some and
go give it to someone else. Mungkin juga orang yang menerima mongoose itu menambah lagi isinya dan juga memberikan lagi pada orang lain. So I say practice this without thinking too much, Who Jadi, needs, who doesn't need, just give. jadi latihan ini tidak usah banyak dipikir. Memberikan ya berikan saja. Otherwise, it become very dualistic. Kalau tidak akan menjadi dualistik. Because we might think, I'm doing well, I don't need. Actually, we are doing well because other people give to us. Jadi sebetulnya kita menjadi baik karena ada orang lain yang juga telah memberikan kepada diri kita. Yeah. They give to us in many ways. Dia memberikan diri kita dalam bermacam-macam hal. Yeah, if you're doing well right now, in the world, your life is good, you have enough or even more. Why? Not just because of you. It's because so many people along the way have been kind to you. Jadi kalau kau You have to remember that. kalau kau sukses, kalau kau hebat, itu bukan karena kau sendiri, karena banyak orang yang telah berbuat baik memberikan kepada kamu. Kamu harus ingat itu. So we have to remember other people's kindness. Jadi kita harus mengingat kebaikan dari orang lain. Then we want to be good for that reason also. Lalu dengan alasan itu kita mau menjadi lebih baik lagi. Yeah, so now the description of Jambala, but also to invite Jambala to come. Jadi itulah penjelasan tentang Jambala dan juga untuk mengundang Jambala untuk To datang, receive this offering. untuk menerima persembahan ini. On page 1, yeah, if you have the text Halaman 1 at the bottom. di dalam teksnya tadi. Dombe nale dundu dawe kim kongi tendu jamle jambala serpo sha chi cha ni pa ye shin to bija purakada yo ni le kyo pa sin pa utpa le treng wa chen shaki pema tung dang ter dan en pa ye shin pa dang Yerme chin rinjungi chopen chendu Then again with the Ahom mantra, you bless now the water that we're going to offer. Jadi dengan Mahum mantra kita memberkati air yang akan dipersembahkan. Ahom, Ahom, Ahom. Now, this mudra Jadi of mudra ini, giving, this is the mudra of giving, like mudra this. ini mudra memberi. Then you hold in front of your heart. Jadi kita taruh di depan hati kita, depan dada kita. Then you do the offering with the mantra. Jadi kita melakukan persembahan dengan mantra. Om Jambala Jalendraya Soha, 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 Om Jambala Jalendraya Soha. Om Jambala Jalendraya Soha, 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 Om Jambala Jalendraya Soha,
Om Jambala Jalendaya Swaha, 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 Om Jambala Jalendaya Swaha,
Om Jambala Jalendaya Soha, Om Jambala Jalendaya Soha, Om Jambala Jalendaya Soha, Om Jambala Jalendaya Soha, Jambala Jalendaya Soha, Om Jambala Jalendaya Soha, Om Jambala Jalendaya Soha, Om Jambala Jalendaya Soha, Om Jambala Jalendaya Soha. Om Jambala Jalendaya Soha, 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 Om Jambala Jalendaya Soha. Om Jambala Jalendaya Soha, 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 Om Jambala Jalendaya Soha. Om Jambala Jalendaya Soha, Om Jambala Jalendaya Soha. So next we offer food to Jambala. Jadi berikutnya kita akan mempersembahkan makanan kepada So Jambala. this is called the Balingta or the Torma offering. Jadi ini kita sebut torma, persembahan torma. So then you add another offering. Jadi kita menambahkan satu macam persembahan. Om Jambala Jalendaya Idam Balingka Kaka He Kahe. Om Jambala Jalendaya Idam Balingka Kaka He Kahe. Om Jambala Jalendaya Idam Balingka Kaka He Kahe. Om Bhadra Argyam Pradejasoha, Om Bhadra Padyam Pradejasoha, Om Bhadra Pushpe Pradejasoha, Om Bhadra Dhube Pradejasoha, Om Bhadra Aloke Pradejasoha, Om Bhadra Gende Pradejasoha, Om Bhadra Nivede Pradejasoha, Om Bhadra Shabda Pradejasoha. Urge wanjurin jen tenga shinu jinu da mambu kungi je chanchu kyungwe kumpo tsambala ngudru joso nala chasa. So at home, when you're doing this, Jadi di rumah bila Anda melakukan ini, now we receive the blessings of ourselves. jadi sekarang kita menerima berkah dari Jambala secara pribadi ya. So using your left ring finger, Jadi pakai jari manis sebelah kiri. so you like pick up, Jadi kita some liquid, mengambil cairannya put on your right, dan kita taruh di tangan kanan saya, tangan kanan kita. like on here, like a drop, then taste. Satu tetes saja dan rasakan. And in that way you think, all of Jambala's blessings you receive. Dengan begitu kita memikirkan seluruh berkah dari Jambala memasuki diri kita. No. Because you have to leave most of it for others. Then you pour
Lalu kita tuangkan everything. semuanya. Then use this. This is called washing. Lalu ini kita kita namakan pembersihan. So this washing has the meaning of like, especially this is for the hungry ghosts. Jadi pembersihan As ini, you pour, you think, for all the unfortunate ones. jadi persembahan ini untuk setan-setan kelaparan dan yang kurang-kurang beruntung. This is related to how monks, when they finish eating the lunch, you have to pour water and clean. Then that water pour out, that is offered to hungry ghosts. Jadi seperti di biku setelah makan, mereka menuangkan air dari piring mereka, dan air itu mereka juga sebagai satu persembahan untuk setan kelaparan. So now the next offering to red jambala. Jadi persembahan berikutnya adalah untuk jambala merah. So again, you put one to represent red jambala in the plate. Jadi kita berikan satu untuk jambala merah. And now to clean this with the 2 mantras. Jadi kita bersihkan ini dengan 2 mantra. Page 4. Halaman 4. Banza amrita kunale hana hana hom om swabhava shuddha sarva dharme swabhava shuddho. Red jambala in our tradition in this text is a little more complicated how he looks. Jambala merah di teks ini agak rumit wujudnya. So he arises from the red jam. Jadi beliau bangkit dari jam merah. So red jam, Jam merah it says dikatakan the light goes out from the red jam, making offerings to all the Buddhas. cahaya memancar dari Red jam jam merah ini ke seluruh penjuru to make offerings to all the Buddhas. untuk memberikan satu persembahan pada para Buddha. Then light goes out again to purify all beings. Dan cahaya yang muncul lagi untuk membersihkan seluruh makhluk hidup. Then come back to the red jam, all these lights. Dan kembali pada red jam lagi cahaya ini. Then this red jam turns into red jambala. Dan jam merah ini berubah wujud menjadi jambala merah. Red jambala has 6 hands, 3 face. Jambala merah punya 6 6 tangan dan 3 muka. Right face white, Mukanya sebelah kanan putih, left blue, yang kiri biru, mane is red. yang utama merah. Each of the face has 3 eyes, big. Masing-masing dari mukanya punya 3 3 mata besar. So all these details, you can read from here. Jadi semua detailnya bisa dibaca di sini. Especially at the beginning, you should not think too hard, how he looks. Jadi pada pertama tidak usah selalu sulit membayangkan bagaimana wujudnya dia. Maybe if you can find a picture, Jadi kalau bisa menemukan satu gambar, you can put, the 3 jambalas in front, kalau kita bisa taruh gambar 3 jambala itu di depan kita. Because really more important is the feeling, that he is here now. Jadi yang terpenting adalah perasaan kita bahwa beliau ada di sini sekarang. Sometimes we get so lost in because we want to be very good practitioners, we try to visualize, but then we get a headache. Kadang-kadang kita kehilangan arah, kita mau latihan, lalu kita bisa kehilangan arah. Or sometimes we try to visualize and we cannot, then we give up. Then we feel this has no meaning. Kadang-kadang kita visualisasi sampai kita menyerah sendiri, akhirnya ya sudah tidak mau lanjutkan. Then we feel, if I cannot visualize, I cannot see, then not much, nothing will happen. Kalau kita merasa tidak bisa visualisasi, kita merasa nggak akan terjadi apa-apa ini. But actually, the heart is more important. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya hati kita. So you should feel, okay, the jambala is here now. Jadi kita harus merasakan, oh ya betul, jambala merah ada di sini sekarang.
So anyway, in this case, 6 hands. 2 of his hands are holding 2 mongoose. So 2 mongoose instead of 1. Jadi di sini 6 tangan beliau, ada 6 tangan tapi 2 tangan memegang mongoose. So they are spitting jewels too. Jadi mereka juga mengeluarkan permata juga. Then in his heart, Di dadanya there is kurukule. ada kulukule. So special, very special. It's like his secret power is kurukule. Jadi sangat spesial. Jadi dia punya kekuatan rahasianya adalah kulukule. Kurukule is red tara. Kulukule adalah tara merah. Red tara has the power to attract all positive conditions, to bring all positive conditions. Dan tara merah punya kekuatan untuk menarik semua kondisi-kondisi yang positif. From red tara's heart, Dari dada tara merah many other red goddesses banyak come out, dewi-dewi merah yang keluar. going everywhere to collect all the positive conditions and bring back. Pergi ke banyak arah untuk mengumpulkan positivity ya, ke positif, energi positif, All the good conditions, semua kondisi-kondisi yang baik, whatever is needed, apa yang dibutuhkan, they bring back. mereka akan mengambil kembali. So just be aware, that red jambala has these special characteristics. Jadi kita harus sadari bahwa jambala merah punya karakteristik yang seperti ini. So yellow jambala is sitting, but red jambala is standing. Jambala kuning duduk, tapi jambala merah itu berdiri. So now I will chant this description, but it's also a way to invite red jambala to come. Ini lama akan membacakan keterangannya, tapi ini juga mengundang jambala merah untuk datang. Tumbe ngale dundu beni dengi tendu zam ying marbo le o pro doni jedu yungsu gyurba le jambala kundo bemarage doche xiao sun cha du ba xiao ye ga yong o umar wa shere re la chen sum sum nga wa cha du ye dambo rinpo che barbe cha kyu yon dambo to pa no tu kang wa barbe ye pa tamani ki nyule nurgi kang wa re re zen pa dada rinpo che gen pa shab shi kyang kun gi nu jin nu kyu ni nen pa cha pe nyam chen ye she ba da ni su me ba. Tu ke ri le mar bo guru gule mar mo sha chi cha shi ma dam bo ni ki da shu ong ma ni ki cha kyu dang sha pa zin pa de tu ke ri le ma mo mar mo cha kyu da sha pa to ma du me pa tro de lin shi se no tham che du de da so sem chen tham che u bong ki jing ba le ro wa ze jem par gyu. Again, to bless now the offering water with Om Mahum. Jadi lagi kita memberikan airnya dengan Om Mahum. Om Mahum, Om Mahum, Om Mahum. Om Jamala Jalendraya Dhana Medi Hre Soha. Om Jamala Jalendraya Dhana Medi Hre Soha. Om Jamala Jalendraya Dhana Medi Hre Soha. Om Jamala Jalendraya Dhana Medi Hre Soha.
Om Jambala Jalendaya Dana Medi Shri Swaha. Om Jambala Jalendaya Dana Medi Shri Swaha. Om Jambala Jalendaya Dana Medi Shri Swaha. Om Jambala Jalendraya 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 Dana Medi Shri Swaha. Om Jambala Jalendaya Dana Medi Shri Soha. 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 Om Jambala Jalendraya 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 Dana Medi Shri Soha.
Om Jambala Jalendraya Dana Medishi So. 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 Om Jambala Jalendraya Dana Medishi Soha. 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 Om Jambala Jalendraya Dana Medishi Idam Balingta Kakakahi Kahi. Om Jambala Jalendraya Dana Medishi Idam Balingta Kakakahi Kahi. Om Jambala Jalendraya Dana Medishi Idam Balingta Kakakahi Kahi. Om Bhadra Argyam Pradeja Swaha. Om Bhadra Padyam Pradeja Swaha. Om Bhadra Pushpe Pradeja Swaha. Om Bhadra Dupe Pradeja Swaha. Om Bhadra Gende Aloke Pradeja Swaha. Om Bhadra Gende Pradeja Swaha. Om Bhadra Nivede Pradeja Soha. Om Bhadra Shabda Pradeja Soha. Dusun Sanje Gunji Sungi La Tuje Chabe Kudo Marboju Wangi Junle Zogze Chambala Chasa Dube Rewa Kang Du Now is the third Jambala, Maka black sekarang Jambala. jambala ketiga atau jambala hitam. Om Bhaja Amrita Kundale Hana Hana Om Be Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddho. So this black Jambala, Jadi jambala hitam ini the description is he arises from the black Jam syllable. penjelasannya beliau muncul dari suku kata jam. So one face, two arms, standing, Satu muka, dua tangan, berdiri, naked. telanjang. So on his crown is his guru, Buddha Akshobhya. Pada kepalanya ada mahkota gurunya yaitu Akshobhya.
Actually, red Jambala's guru is Amitabha, Nah, sebetulnya Jambala merah punya guru adalah Amitabha, and then yellow Jambala's guru is Ratna Sambhava. Jambala kuning punya guru adalah Ratna Sambawa. So this means, that each of them are related to a Buddha family. Jadi masing-masing dari mereka semuanya terkait dalam keluarga Buddha. You can say that they're actually the manifestation of the Buddhas, Kau bisa bilang bahwa mereka itu adalah manifestasi dari Buddha, but in a worldly form, tapi dalam wujud keduniaan, for the purpose of helping us, the worldly beings, to cultivate this quality of generosity. untuk membantu kita mewujudkan dalam melatih kedermawanan, Dong ben gang le dun du ben ni den la zang na bo le bak ba muk zin kun do na bo shel chi jia ni ye do ba tra gi kang wa da yo ni le zin ba cher bu kyang kun gi no da ser bo len ba dam sek ba dang ye she ba ye me ching mi ba kyo ben chen du Om Ma Hong, Om Ma Hong, Om Ma Hong. Om Indrane Mokam Mare Soha, Om Jalum Soha, 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 Om Indrane Mukam 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 Mare Soha.
Jalum Soha, Indrane Mukam Brahmare Soha, Jalum Soha, Indrane Mukam Brahmare Soha, Jalum Soha, Indrane Mukam Brahmare Soha, Jalum Soha, Indrane Mukam Brahmare Soha. Jalum Soha, Indrane Mukam Brahmare Soha, Jalum Soha, Indrane Mukam Brahmare Soha, Jalum Soha, Indrane Mukam Brahmare Soha, Jalum Soha, Indrane Mukam Brahmare Soha. Jalum Soha, Indrane Mukam Brahmare Soha, 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 Jalum Soha. Namo Ranadraya, Namo Mani Bhadraya, Mahayaksha Senapataya, Sabarivara Balinkaga Kahikaye. Namo Ranadraya, Namo Mani Bhadraya, Mahayaksha Senapataya, Sabarivara Balinkaga Kahikaye. Raya Namo Mani Bhadraya, Mahayaksha Senapataya, Sabarivara Idam Balinka Kakakai Kai. Vajra Argyam Pradeja Swaha, Vajra Bhadyam Pradeja Swaha, Vajra Pushpe Pradeja Swaha, Vajra Dupe Pradeja Swaha, Vajra Aloke Pradeja Swaha, Vajra Kende Pradeja Swaha, Vajra Nimide Pradeja Swaha, Vajra Shabda Pradeja Soha. Papa Muksin Chuwan Chowana Myudung Su Chano Jinde Bonje Kyo Ni Mi Kyo Chok Tu Dam Renki Chasa No Ging Ne Du So.
Then we should think this remainder water, this offering. Maka kita berpikir sisa dari persembahan ini. So all the blessings, all the accomplishments, semua berkat, semua pencapaian, we have taken a little bit of that. kita telah mengambil sebagian dari itu. But all of it, the rest we offer, especially to the hungry ghosts. Jadi sebagian besar ini kita persembahkan kepada setan-setan kelaparan. So if you know this one mantra called the multiplying of offering mantra, you can recite that. Kalau kamu tahu ada satu mantra tentang multiplikasi The offerings, multiplikasi dari persembahan ini, kamu boleh melakukan itu. And also makes it possible for hungry ghosts to accept this offering. Dan juga membuat setan kelaparan itu memungkinkan untuk menerima persembahan ini. Because otherwise they said that whatever touches their mouth, it turns into fire. Karena jika tidak, apapun yang menyentuh mulut mereka itu menjadi api. Nama sarva tata kata avalokite om sambara sambara om nama sarva tata kata avalokite om sambara sambara om nama sarva tata kata avalokite om sambara sambara om nama sarva tata kata avalokite om sambara sambara om nama sarva tata kata avalokite om sambara sambara om namah sarva tata kata avalokite om sambara sambara om deshin sheba denchen mala jasalo deshin sheba sukse dambala jasalo deshin sheba kujam ela jasalo deshin sheba jigba tamje yongsu jewe lala jasalo. Ju sem choren goche age banam ge gyuji ge banyam ba me Druje chanjen dele narodang maga mela choje gambo ba pamodu ba gyawa de kumbo kagyo lama namje dashi sho dusu sanje kunje desu chenje je mise da bele namse yambe ngaro sisum tervalo kumbo jaro senje trashi sho gyawa me da yeshene bene toge no bene Kombo jembo chasi chasi pa dende pa jeme betashi sho si sun nandu drava malu kya sanje tongi tempara sungwaze drove samba chusin drove ma yisin sandra achi tashi sho nimo dele zendele nimo gulil dele shi ningse tatu dele pe kyamne konjo sunji tashi sho Sonam de damje se bani domne ne be tanam pamje de ke kana ji balam bai sebe sole drova sho sanje ko sonne be jin lam dan chuni me go de be jin lam dan ke de me je de be jin lam ke ji dong gon shin mon lan dro sho lama ko kan sa wa so wa de chok to ko se rin wa so wa de de da shin ke pa so wa de Lama dhandreva me bejin jilo jinde bawo jita kimpa nan kundu sampo de yande shinde lida kunjin jesu dalo jinge wadi da tamje radu sanje kusun ne bejin landan chuni me gyordin bejin landan
다단 고대 탐 제게 두순도 사바다 베게 왜 자와디 다단 센전 탐제 너르라나 메바야 라바라소 벤 장주를 보제 토버유 제 신저 분신 분진 쪽이제 텐전네 라본토 제공바른 젠벽이 덴바세 데바 셰르 토상공게 생규 제 가는 통과에 나는 어떻게 가지도 사주 공부 제공은 쟁기 덴바다신 요ren의 규제 So we have completed simple, water offering to Shambhala. Jadi upacara setelah komplit yaitu persembahan air pada Shambhala. It's really not such a complicated practice. Dan sesuatu yang sangat rumit untuk dilakukan latihannya. It's meant for like daily practice. Itu dimaksudkan untuk latihan sehari-hari. Really, when I'm not traveling at home, I do it every morning, and really it takes only like 20 minutes. Bila lama nggak pergi kemana-mana, setiap pagi kita melakukan itu cuma memerlukan waktu 20 menit. And of course, if you have time, you can do it longer. But the basic doing 20 minutes, you can complete. Kalau kamu punya waktu, tentu saja kamu bisa melakukannya lebih lama. Tapi pada dasarnya kamu bisa menyelesaikannya dalam 20 menit. It's just having the habit to do it. Hanya harus memiliki kebiasaan aja untuk melakukannya. So anyway, before we end, sebelum saya akhiri, so as they say, it's really very hard to give gifts to people who have everything. sangat sulit untuk memberikan hadiah kepada orang yang telah punya segalanya. So, Jegong Atisha Center, what to give you? Jadi di Jegong Atisha Center, apa yang harus dikasih? If you say they don't have enough tangkas, that's not true. Kalau dibilang tidak punya cukup tangka, tidak betul. But nonetheless, I have a tangka to give. Tapi saya punya satu tangka untuk diberikan. It's not, anything fancy. Bukan sesuatu yang seperti gelapan. But it's a print of an original. Tapi ini adalah cetakan dari yang orisinil. Here are many original tangkas. Tapi di sini banyak tangka yang original juga. So I have only one original. It's in my house. Sorry, cannot give you that one. Tapi ada satu yang original di rumah saya. Sorry, tidak bisa kasih yang itu. But this is a print of the original, and this was during the pandemic. Tapi ini cetakan dari orisinilnya, tapi sewaktu pandemi. During, I think it was Chochu Duchen. Sewaktu Chochu Duchen, which is like during our New Year. Oh, seperti pada saat like tahun baru. Asian New Year. Yeah. For 15 days, we did the long 35 Buddhas confession practice. Pada saat itu dilakukan 15 hari latihan 35 Buddha. Maybe some of you, maybe Hernie, maybe also joined the study 5 Buddhas long confession, maybe a year ago. Oh, mungkin ibu ada ikut juga ya praktis dari 35 Buddha. During those 15 days, people we collected offerings. The offerings we did 15 days of sun in Kathmandu. We lit lanterns in the temple in Malaysia. We gave food to animals. We gave food to people during those 15 days. Pada saat itu mungkin banyak kita kumpulkan persembahan, juga kita ada persembahan ke binatang-binatang. Then there was still money left. So then that money we commissioned Tangka of the 35 Buddhas. Jadi pada saat itu masih ada dana. Jadi dana itu kita pakai untuk membuat tangka dari 35 Buddha. And that one is painted exactly according to the Drigong text that we use. Jadi itu kita pakai persis seperti teks Drigong penggambarannya. So every Buddha has a different color, holding a different thing in the hand, and arranged according to order. So it's this tangka. Jadi warnanya sesuai, bajunya sesuai, apa yang dipegang juga sesuai.
semua seperti teks. So if you have that text, if you practice that text, this tangga especially will be very helpful. Jadi kalau kamu punya teksnya, tangka ini bisa membantu Anda untuk praktis 35 Buddha itu. So like the first Buddha is Buddha Shakyamuni in the middle. Buddha pertama, Buddha Sakyamuni di tengah. Then the next Buddha is called Buddha Vajra or something. Yeah? It's on the top. Berikutnya Buddha yang di atas. And then the third Buddha mentioned, the fourth, fifth, sixth, going like this, right? Ya, Left, Buddhanya seperti right, itu. left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. So all the 35 you can match with. Jadi dari teks bisa dicocokkan ada 35 Buddha seperti di gambar tangka ini. So like your fancy tanka, this is also the second one painted, but the story is not so funny. Jadi seperti tangka yang kamu bikin, gambar 8 Some of you juga, know that story. We won't tell in public. ceritanya tidak seperti gambar 8 seperti cerita tangkanya Cielen. So also the same person painted the first one. Then we're like, no, and then he said, okay, I'll paint you a second one. So this is the second one. Oh, orang yang sama, lukis yang pertama ini yang kedua yang dia bikin. He said the first one he can sell elsewhere because most people don't pay attention. They're okay as long as 35 Buddhas are all there, they are happy. So the first one, because it was not in the exact order that I want. Tangka yang pertama bisa dijual kemana aja karena tidak sesuai dengan urutannya, mungkin tidak persis seperti dari suta. Tapi kalau yang ini persis seperti di sutanya. So this is also the second one. Jadi ini adalah yang kedua. So please, Jigong Atisha Center. Oh. You are Jigong Atisha Center. Ya. Foto-foto. Dari sana, dari sana. Nah. Satu, 1, 2, 3. Ya, one, two. Okay. Thank you, Rama. Then also some incense. Some Japanese incense. Not so easy to get here because you have all the Tibetan incense. Then this is Mexican incense. Oh, yeah. Yes, Mexican incense. Yes, for the center, yeah. So, Sini. oh, thank you. Thank you. Yeah, the Jigong Atisha Center is very kind, also organizing this retreat in Borobudur for the group that is coming from Mexico. So I want to thank those of you who are helping, with this. Jigong Atisha Center juga ada membantu acara yang Lama punya di Borobudur. Kita Lama juga berterima kasih. Not easy for the team to travel to Borobudur to support me. Long time no see. Okay, now we can go next door. So fancy. Lama, this is off already. It's still on. We can turn off now. And okay, bye-bye to everyone who joined us from far away. Thank you. And meeting for all.